بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين. وقرآن أحواتين أحاتين مزقب هيمانوت تمرتي كاتلقاويت بتخرسيان أب عمد زبل جميرنا يزلنا لومي كالاي معالتي مغد صلتا كنا نببنا كاب قصري أسرتو حادي كساب عسران حموشتن نايزي مصحف تمرت كريستوس علامان أنببتون قصري عسرتو حادي إذا تمرت كريستيان زي نتناي امنتن مورالن سنة مقبارن كند مسرتاون كاتوليكاون تمرت امنت بسرعن حتصيرن عقباب بناي قبائي فاتيكان كالاي تمرتن ناي بيت كريستيان ملأتو فيتن تمريحو يقربو كند من شتاتو خا قدسات مصحفتي تمرت أبو سرعات أملخو لترقيا ناي بيت كريستيان سلطانة تمهرتن ماجستيريوم إيو نتابي هاقراتو كالسنادو زلوو تمرت كريستيان ويناقو زرئي درسانات موكسي كخون إيو تحاسبو قصري عسرتو كلتهم إذا تمرت كريستيان زي بقدامنت نتوم عمدب تمرت كريستوس تمدي بامزسرحو قدمي خلو كمتن ممهران امنت واسوت بيت كريستيانن نابونات كحجز التحاسب ايو اب حزب እግዚአብሔር نزل عالم نزل لوم ناي مستمهار تلأخوت نمفتصام دقف كيخون زتواهب مقابري ايو بزم ابونات هبيلو خا مصحفتي تمرت كريستيان نايز السنادون زواهدون كهنات ممهران تمرت كريستوس كبصح زتمدبه ايو نخلوم قالوت مؤمنان ون انتخوني عبي ربحا زركبو نباب كخون ايو أسرار عزي تمرت كريستيان قصري عسرتو سلسته نايز مصحف تمرت كريستيان مدب نتبر بعتي أعنود زقومي نايز قدمو مصحفتي تمرت كريستيان كبور توفيت تختيلو زستمهر إيو ماليتي يابت امقز قلس امنت صلوت هايمانوت ناي امنت كريستنا مستيرات بامنت زنبر هيوت تأزاز እግዚአብሔር صلوت مؤمن صلوت قويتانا أبو نزب السمايات قداماي كفلي امنتكا مقلاص قصري 14 بامنتن بتمقتن ناي كريستوس زخونو كلهم نتي بتمقز زلبسو هيمانتهم اب قدم سب كገልጽዎ ይግብኦም بزي مخنيات الزخاء تمرت كريستيان قدم كله بزعبا قلصت يزرزر بزي قلصت زي أبيلو እግዚአብሔር نسب يزاربو رؤسو خايوفن يقلصن سب دمان እግዚአብሔር بأمنات يملشالو ناي كل نجر منشي زخنه እግዚአብሔር كمدأن مدحانن قداسن كوينو نسب زقبرلو هيابات كله أب صلوت هايمانوت يتقالل نزخلو أب تقمنا أب تمقتنا بزعبا زلبسنا يو امنت ززارب سلست معرافات أتصبقو يقلصو كآل خلون قداماي كآل خلون فتارن نابو زخنه حاد أملاخ እግዚአብሔር كالاي ود يسوس كريستوس غيتانان مدحانينان سالساي منفس قدوس قداسينان منصحنان قدس بيت كريستيان اب كالاي وغن كالاي كفلي مستيرات امنت قصري 15 نايزي مصحف تمرت كريستيان كالاي كفلي دما اتبي يسوس كريستوسن بمنفس قدوسن حنساب نوتروس تفتصمين أملاح قبر دحنت أبناي بيت كريستيان قبر أملخو لترقيا
ኣብ ዝፍጸም መንፈሳዊ ዝተቐደሰ ተግባራት ቀዳማይ ወገን ብሕልፊ ከዓ ኣብቲ 7 ምስጢራት ኣብ ካልኣይ ወገን ይግለጹን ህልው ይኸውንን። ሳልሳይ ክፍሊ እምነት ብእምነት ዝንበር ህይወት ናይዚ መጽሓፍ ትምህርተ ክርስቲያን ሳልሳይ ክፍሊ በርኣያ ኣምላኽ ናይ ዝተፈጥረ ሰብ ናይ መፈጸምታ ዕላምኡ እንታይ ከም ዝኾነ ይገልጽ። እዚ ማለት ከዓ ህይወት ብጽዕነት እቲ ናብኡ ዘብጽሕ መንገድታትን ብድልየትን ናጽነትን ብዝተመርጸ ቅኑዕ ጠባይን ብሓገዝ ሕጊ እግዚኣብሔርን ጸጋኡን ኣብ ቀዳማይ ወገን ነቲ ድርብ ገጽ ዘለዎ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር 10 ትእዛዛት ዝግለጽ ናይ ፍቕሪ ትእዛዝ ዝተኸተለ ጠባይን መንገድን መሓዝ ይምህር ኣብ ካልኣይ ወገን። ራብዓይ ክፍሊ ብእምነት ኣብ ዝንበር ህይወት ጸሎት ቁጽሪ 17 ናይዚ መጽሓፍ ትምህርተ ክርስቲያን መወዳእታ ክፍሉ ኣብ ራብዓይ ክፍሊ ኣብ ህይወት ምእመናን ናይ ጸሎት ምስጢርን ቁም ነገርን እንታይ ከም ዝኾነ ይትንትን። ኣብ ኣቡነ ዘበሰማያት ንዝርከብ 7 ልመናታት ኣሕጽር ኣቢሉ ብምዝርዛር ይዛዝም። እንካብቲ ሰማያዊ ኣቦና ብተስፋ ንጽበዮን ንሱን ብወገኑ ክህበና ዝደልዮን ሰናይ ኩሉ ኣብዚ ዝበልናዮ ልመናታት ንረኽቦ። ነዚ መጽሓፍ እዚ ንምጥቃም ዝሕግዝ መምርሒታት ቁጽሪ 18 እዚ መጽሓፍ ትምህርቲ ክርስቲያን ናይ ካቶሊካዊ እምነት ብምልኡ ስሩዕን መደበኛን ኣቀራርባ ዝሓዘ እዩ። ስለዚ ከም ሓደ ዝተዋሃደ እሞ ምልኣት ዘለዎ ገቢርካ ምንባቡ የድሊ። ኣብ ወሰናስን ገጻት መጽሓፍ ዘሎ ነናሓድሕዱ ዘነጻጽር ብዝሕ ዝበለ ምልክታት ብፍሉይ ዝተጻሕፈ ቁጽርታት ነቲ ኣብ ካልእ ብተመሳሳሊ ትሕሶ ዝዛረብ ኣናቕጽ ዝሕብር እዩ። ከምኡውን ኣብ መወዳእትኡ ዘሎ መውፅእን ናይ ገጻት ነፍሲ ወከፍ ርእሲ ሓሳብ ምእንቲ ምስቲ ምልኣት እምነት ዝተኣሳሰርን ዝተሳነየን ከም ዝኾነ የመልክት። ቁጽሪ 19 ዝበዝሕ ቁጽርታት ቅዱስ መጽሓፍ ቃል ንቓሉ ኣይተወስደን ንሓበሬታ ጥራሕ ርአ ብዝብል ተመልኪቱ ኣሎ። ነቲ ዝተጠቕሰ ወገናት ዓሚቕኳ ንምግንዛብ ነቲ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ጥቕሲ ተመላሊስካ መንባብ የድሊ። እዚ ንቅዱስ መጽሓፍ ዝርኢ ሓበሬታታት ኣብ መደብ ትምህርተ ክርስቶስ ብሉጽ መጋበሪ እዩ። ኣብ ገሊኡ ንደቂቕ ፊደል ዝተጻሕፈ ይርከብ እዩ። እዚ ከም ዝበለ ንታሪኽ ዝርኢ ወይ ከዓ ምንቲ ሓቅነት ሃይማኖት ዝከላኸል ኣፖሎጀቲክ ወይ ከዓ ንትምህርተ እምነት ዝርኢ ሓጋዚ መግለጺታት የመልክት። ቁጽሪ 21 ካልእ ብደቂቕ ዝተጻሕፈ እውን እቲ ወገን ጥቕስታት እዩ። እዚ ካብ ኣበው ካብ ስርዓት ኣምልኾ ካብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣነ ትምህርቲ ካብ ህይወት ቅዱሳን ዝተወስደ ኮይኑ ዕላምኡ ነቲ ናይ ትምህርተ እምነት ኣቀራርባን ትንተናን ንኸሃብትም እዩ። እዚ ጽሑፍ እዚ ክምረጽ ከሎ ንመደብ ትምህርተ ክርስቶስ መሪሕ ንክኸውን እዩ። ቁጽሪ 22 ሓደ ሓሳብ ዝሓዘ ነፍሲ ወከፍ ኣርእስቲ ክዛዘም እቲ ኩሉ ዝተባህለ ቀንዱ ብሓፂሩ ይድገም። እቲ ሓፂር ተዋፅኦ ኣብ ሃገሩ መጽሓፍ ትምህርተ ክርስቲያን ንዝሰናዱ ዝጠቅምን ብሓፂሩ ዝዝከርን ሓሳባት የቕርብ። ኣድላይ ለውጥታት ቁጽሪ 23 እዚ መጽሓፍ ትምህርተ ክርስቲያን እዚ ሓይሊ ነገሩ ኣብ ትንተና ትምህርተ እምነት ዘቕለበ ኮይኑ እምነት ሃይማኖት ተረዲእካ ንምዕማቑ ዝሕግዝ እዩ። በዚ ኣገባብ እዚ እምነት ምዕባይ
ኣብ ክርስቲያናዊ ህይወት ነፍሲ ወከፍ ሱር ከም ዝሰድድ ንምግባርን ኣብ ውልቃዊ ተግባራትን ጠባያትን ብርሃኑ ንኸንጸባርቕ ዝዓለመን እዩ። ቁጽሪ 24 እዚ መጽሓፍ ትምህርቲ ክርስቲያን ክንደፍ ከሎ ዝተፈላለየ ባህልን ህንጸተ ሰብን ዕድመን መንፈሳዊ ብስለትን ማሕበራዊ ኩነታትን ቤተ ክርስቲያናዊ ሃለዋትን ብዝሓቶ መሰረት ክግበር ዘለዎ ናይ ኣቀራርባ ትምህርተ እምነት ምምሕያሻትን ናይ ማህራ ትምህርተ ክርስቶስ ብልሓትን ከጠቓልል ተባሂሉ ኣይኮነን። እዚ ከም ዝበለ ኣድላይ ምምሕያሻት ኣብ በቦትኡ ክሰናዶ ንዘለዎ መጽሓፍቲ ትምህርተ ክርስቲያን ተገዲፉ ኣሎ። ብፍላይ ድማ በቦትኡ ናይ ዘለዉ መምህራን ምእመናን መዝነት እዩ። እቲ ዝምህር ንኹሎም ናብ እምነት ክርስቶስ ምእንቲ ክስሕቦም ንኹሎም ኩሉ ክኸውን ይግባእ። ንኹሎም ምእመናን ብዓይነታ ሓንቲ ነፍሲ ጥራሕ ከም ዝተዋህበቶም ምእንቲ ዝኸዓ ቁኑዕ መንፈሳውነት ክምህርዎም ከለዉ ብሓንትን ተመሳሳሊትን ብልሓት ወይ ኣገባብ ጥራሕ ክምርምርዎም ከም ዘይብሎም መማህራን ቅድሚ ኩሉ ክግንዘብዎ ዝግብኦም እዩ። ገሊኦም ኣብ እምነት ክርስቶስ ሕጂ ከም ዝተወልዱ ህፃናት እዮም። ካልኦት ከዓ ከም ፍርዝን ዝበሉ ካልኦት እውን ክእለቶምን ጠባያቶምን ክመልኩ ዝኽእሉ ብፁሓት እዮም። እቶም ክሰብኩ ዝተጸውዑ ንትምህርቲ ምስጢራት እምነትን ናይ ሞራላዊ ህይወት ሕግታትን ክነግሩ ከለዉ ስብከቶም ቃላቶም ንናይ ሰማዕቶም ደረጃ ብስለትን ርድኢትን ዝሰማማዕ ክኸውን ይግባእ። ፍቕሪ ልዕሊ ኩሉ እያ። ቁጽሪ 25 ነዚ ዝቐረበ ናይ ጽሑፍ መባእታ ንምዝዛም እቲ መጽሓፍ ሮማዊ ትምህርተ ክርስቲያን ዝሃቦ ሐዋርያዊ መምርሒ ምዝካር የድሊ። ናይ ትምህርተ እምነት ሓሳብን ሓልዮቱን መወዳእታ ናብ ዘይብላ ፍቕሪ ከተኩር ከቕልብ ኣለዎ። ምእንቲ ክእመን ወይ ከዓ ተስፋ ምእንቲ ክነቐቕሕ ወይ ንተግባር ከተባብዕ ተባሂሉ ዝንገር ኩሉ ወትሩ ናብ ኩሉን ናብ ናይ ጎይታና ፍቕሪ ዘብጽሕ ክኸውን የድሊ። በዚ ከዓ ናይ ክርስቲያን ፍጹም መንፈሳዊ ሓይሊ ዝኾነ ተግባርን ካብ ፍቕሪ እምበር ብኻልእ ከም ዘይመጽእን መጨረሽትኡ እውን ፍቕሪ ከም ዝኾነን ኩሉ ክርድኦ ይኽእል እዩ። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላኽ አሜን። ካልኣይ መዓልቲ